यहाँ मकामी और गैर मुल्की तलबा के माबैन होने वाले तसादुम में पाकिस्तानी तलबा भी लपेट में आ गए और उसकी मुतअद्दिद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और वो बता रहे हैं वहाँ के तालिब इल्म कि हम सब एक ही जो है कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब ये सूरत हाल है इस वक्त वहाँ की। झगड़ा करगिज तालिब इल्मों की जानिब से मिस्री तालिबात को हिरासा करने पर शुरू हुआ। लेकिन झगड़ा तो एक कुछ अफराद से हुआ होगा ना। यहाँ आपने जितने भी तालिब इल्म है सबको यरगमाल बनाया हुआ है, उनके हॉस्टल्स पर हमला कर रहे हैं। यानी कि पाँच का टोला, पाँच का जत्था तलबा के साथ मिलकर हमला कर रहा है किसी एक तालिब इल्म पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। करगिज तालिब इल्मों ने पाकिस्तानी तालिब इल्मों और गैर मुल्की तालिब इल्मों के हॉस्टल्स पर हमले किए हैं। हमले क्यों किए गए हैं और अब तक की क्या सूरत हाल है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी देखिए, सेंट्रल एशियन मुल्क है किर्गिज़स्तान और यहाँ एक इसका कैपिटल है बिश्केक। यहाँ मकामी और गैर मुल्की तलबा के माबैन होने वाले तसादुम में पाकिस्तानी तलबा भी लपेट में आ गए और उसकी मुतअद्दिद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और हम ज़ाहिर है कुछ वजूहात की बिना पर वो वीडियोस नहीं दिखा सकते, लेकिन लोगों ने वो वीडियोस देख रखी हैं। अच्छा, दारुल हुकूमत बिश्केक में मुश्तइल करगिज तलबा की जानिब से पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले किए गए और उसके अलावा इसके नतीजे में ज़ख्मी होने की इत्तलात और फिर लोगों ने कहा कि कुछ लोग जाँ बाक भी हो गए, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक कोई भी जाँ बक नहीं हुआ। ये भी खबरें बताई जा रही हैं। बहरहाल उसके बाद ये झगड़ा हुआ क्यों है? ये पहले कहा जा रहा था कि 3 तलबा जान गंवा बैठे हैं पाकिस्तानी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये जो मामला है, जियो न्यूज़ के मुताबिक बिश्केक में मेडिकल के पाकिस्तानी तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला ने जियो न्यूज़ से बात की और उन्होंने बताया कि झगड़ा करगिज तालिब इल्मों की जानिब से मिस्री तालिबात को हिरासा करने पर शुरू हुआ। उन्होंने इजिप्ट की कुछ गर्ल्स स्टूडेंट थी, उनको हिरासा किया और उसके बाद वहाँ झगड़ा हो गया किर्गिज़स्तान के तालिब इल्मों के दरमियान और वहाँ मिस्री तालिब इल्मों के दरमियान। तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी तालिब इल्म भी उसकी लपेट में आ गए, वो भी उसके बीचों बीच ज़ाहिर है उनके साथ भी ये कार्रवाई की गई। उसके बाद इन्होंने हमले किए हैं एक एक तलबा को जानकर। ये तमाम तर सिलसिला वहाँ पर है। मोहम्मद अब्दुल्ला ये बता रहे हैं कि मिस्री तलबा की जानिब से करगिज़ तलबा के ख़िलाफ़ रद्द अमल के बाद हंगामे फूट पड़े। करगिज़ तलबा पूरे बिश्केक में गैर मुल्की तलबा व तालिबात पर हमले कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर को पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि वाक़े में कोई पाकिस्तानी जाँ बाक नहीं हुआ, सिफारत खाना ज़ख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात देखनी चाहिए, जो करगिज़ हुकूमत है उनको ये सोचना चाहिए था कि हॉस्टल्स की सिक्योरिटी इतनी नाक़िस है कि वहाँ वीडियोस तक आ रही हैं, यानी जो अंदर का अहवाल है वो वीडियोस की सूरत में। और वो बता रहे हैं वहाँ के तालिब इल्म कि हम सब एक ही जो है कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब ये सूरत हाल है इस वक्त वहाँ की कि उनको पता है कि अगर हम इधर उधर होंगे तो देखिए, उसके बाद भी वहाँ की हुकूमत को चाहिए तो ये होता कि उन्होंने कुछ गिरफ्तारियाँ की होती, कुछ लोगों पर कार्रवाई की होती, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। और वो यके बाद देख रहे अब सूरत हाल कंट्रोल में ज़रूर है, लेकिन वो मुश्तइल तलबा हैं और उन्होंने अमन व अमा को भी नुकसान पहुँचाया है। अब पाकिस्तान की जानिब से एक टेलीफोनिक नंबर भी शेयर किया गया है वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों के लिए। ये वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक रब्ता करके पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद व मुआवनत फराहम करने और ख़ुद हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात करने की हिदायत की है। उधर पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तलबा के लिए इमरजेंसी नंबर भी फराहम कर दिए हैं। ये मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ने भी ये पाकिस्तानी सफ़ीर जो है हसन ज़ैगम, उन्होंने भी कहा कि अपने ट्विटर पर बयान जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सफारत खाने ने बिश्केक में तमाम पाकिस्तानी तलबा को सख्ती से मशवरा दिया है कि जब तक कि हालात मामूल पर ना आ जाएँ वो घरों से नहीं निकलें। और उन्होंने साथ में लिखा कि हम अपने जो तलबा बरादरी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मकामी कानून
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور اس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی ہدایت کی ہے کہ طلباء کے والدین کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔ یہ انہوں نے سفارت خانے کو کہا ہے اور ان کو بر وقت جو معلومات ہیں وہ فراہم کرتے رہیں۔ وزیر اعظم نے سفارت خانے کو زخمی طلباء کو ہر قسم کی طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی زخمی طلباء ہیں وہ اگر پاکستان بھی واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کی فوری واپسی کا انتظام کیا جائے۔ ان کی واپسی کے اخراجات حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ کم از کم ایک اچھا جیسچر ہے یہ حکومت پاکستان کی جانب سے، ظاہر ہے اس وقت یہ بہت ضروری تھا جس طرح وہاں طالب علم، کیونکہ ان کے والدین یہاں پر بہت زیادہ اچھا پریشان ہیں اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جب کورونا وبا آئی تھی تو پاکستانی طلباء پھنس گئے تھے چائنا میں، تو ان کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ کو پاکستان نہیں بھیجا جائے گا۔ پہلے حکومت پر پریشر آیا اور حکومت نے کہا کہ ہم آپ کو واپس نہیں بلائیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج وہیں ہو کیونکہ یہاں کورونا پھیل جائے گا۔ بہرحال وہ بھی طلباء کے کانٹیکٹس میں بات تھی تو میں نے کہا وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کی جائے۔ لیکن ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو بھی صورتحال ہے، یہاں جو ان کے والدین ہیں وہ اس کو بہت ہی زیادہ سمجھ کے ظاہر پریشان ہو رہے بالکل ایسے ہی، اور جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں نا وہ یعنی کہ 5 کا ٹولہ، 5 کا جتھا طلباء کے ساتھ مل کر حملہ کر رہا ہے کسی ایک طالب علم پر، یعنی پاکستانیوں کے ساتھ یہ حشر، اور یعنی کرگز حکومت ہے وہ گھوڑے بیچ کے سو رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ لیکن پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پہ سخت ہی ایکشن لے۔ دیکھیے پاکستانی حکومت کیا کر سکتی ہے، پاکستان کا ملک تھوڑی زیادہ سے زیادہ اپنے سفارت خانے کو کہہ سکتی ہے کہ ان کی مدد کریں، جو بھی زخمی ہوئے ہیں انہیں فرسٹ ایڈ دی جائے۔ لیکن وہاں حکومت کے ساتھ رابطہ کر کے وہاں کے امن و امان کو یقینی تو بنایا جا سکتا ہے۔ کم از کم آپ احتجاج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کا وہاں پر اسٹیک سوائے ایک سفارت خانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وزیر خارجہ صاحب جو ہیں اسحاق ڈار، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے بشکیک میں تشدد کے واقعات کے درمیان پاکستانی طلبہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جو کرگز حکام سے رابطہ کر لیا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق بشکیک میں مقیم غیر ملکی طلبہ بشمول پاکستانی طلبہ کو چند روز قبل مصری شہریوں کے ساتھ جھگڑے کے بعد مقامی لوگوں نے نشانہ بنایا تھا، اور اس کے بعد وہی تمام جو معاملات جو ہم نے ڈسکس بھی کیا، اور اب وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نجی رہائش گاہوں پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بھی اب ایک اور بات کی گئی ہے کہ کرغزستان کی دارالحکومت بشکیک میں پاکستانیوں سمیت غیر ملکی طلباء پر تشدد کے معاملے پر بشکیک شہر کے محکمہ داخلی امور کے سربراہ کا کہنا تھا کہ 13 مئی کو ہونے والی لڑائی میں ہلاکت کی اطلاع جھوٹی ہے، اور یہ اس کو یعنی کہ کوئی 4-5 روز گزر چکے ہیں۔ کرگز میڈیا کے مطابق بشکیک کے سربراہ داخلی امور کا کہنا تھا کہ بشکیک میں 13 مئی کو بودیونی کے ہاسٹل میں مقامی اور غیر ملکی طلباء میں لڑائی ہوئی تھی بعد ازاں۔ دیکھیں ویڈیوز 4-5 روز بعد آ رہی ہیں، اور جھگڑے میں ملوث 3 غیر ملکیوں کو حراست میں لیا گیا تھا۔ یہ خبر بھی ابھی سامنے آئی ہے، اس سے پہلے انہوں نے کوئی کارروائی کی خبر نہیں تھی، یعنی یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ حکومت پاکستان تنہ تنہ کچھ کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 13 مئی کے واقعے کے خلاف 17 مئی کی شام چوئی کر منجان ددکا کے علاقے میں مقامی طلباء نے احتجاج کیا، اور جھگڑے میں دیکھیں 17 مئی کو انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور یہ کل کی بات ہے، اور یہ انہوں نے اس کے بعد جھگڑے میں ملوث غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، مظاہرین سے احتجاج ختم کرنے کی درخواست کی ہے، جبکہ حراست میں لیے گئے غیر ملکیوں نے بھی معافی مانگی، تاہم مظاہرین نے منتشر ہونے سے انکار کر دیا اور مزید لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق مظاہرے کے پرتشدد ہونے کے خطرے کے پیش نظر پبلک آرڈر کی خلاف ورزی پر متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا۔ بعد ازاں وفاقی پولیس کے سربراہ سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد اب لیکن جھگڑا تو ایک کچھ افراد سے ہوا ہوگا نا، یہاں آپ نے جتنے بھی طالب علم ہیں سب کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کے ہاسٹلز پر حملہ کر رہے ہیں، یہ کہاں کا ہے؟ دیکھیے یہ ہاسٹلز میں جب بھی کوئی طلباء ہوتے ہیں تو وہ ساتھ میں ہی اپنا روم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پاکستانی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین ہوتے ہیں، سینٹرل ایشین ہوتے ہیں، بہت سارے ممالک کے طلباء وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ہوتا یہ کہ جب بھی کسی ایک طلباء کے ہاسٹل پر آپ حملہ کرتے ہیں تو وہاں پر موجود ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں، تو وہ کم از کم ریزسٹ کرتے ہیں یا پھر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو تصادم کا خدشہ ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے بعد لیکن یہاں یک طرفہ حملہ کیا گیا، یہاں لڑائی نہیں تھی، یا حملہ تھا۔ لڑائی تب ہوتی جب دونوں فریق آپس میں گتھم گتھا ہوتے۔ ہم نے تو ایک فریق کو
जालिम और दूसरे को मजलूम होते हुए देखा और है। ये कहा जा रहा है कि वो छुपते फिर रहे हैं पाकिस्तानी जो तालिब इल्म है वहाँ पर, उनको कोई देखिए जगह नहीं उनको मिल रही। चुन चुन कर उनकी रिहाइश गाहों पर, निजी रिहाइश गाहों पर, हॉस्टल्स पर हमले किए जा रहे हैं और उसके बाद और उनको ये यही जो है वो आगाह किया गया इस बात से भी, और यही कहा गया है कि आप लोगों को तब तक बाहर नहीं निकलना जब तक जो मामलात हैं वो हल ना हो जाए। देखिए ये वो हुकूमतें हैं जो कि मॉडर्न जमहूरियत का क्रेडिट लेती हैं और कहती हैं कि देखें अब हम अपने मुल्क में बाकी तलबा को भी तालीम दे रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो आपके सामने के मिस्री तालिबात के साथ जो हिरासानी की गई उसके बाद ये वाक़या पेश आया ना, उसके बाद इन्होंने किया गया है वहाँ रजिस्ट करने वाले जो पाकिस्तानी भी थे और गैर मुल्की भी थे उनके हॉस्टल्स पर हमला किया है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई यानी हमें जवाब देने की। तो भाई आप कौन होते हैं कि किसी को हिरासा करने वाले? आप अपने मुल्क में रहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी हो सकता है कि आप दूसरों के हुकूक सल्ब करें, आप दूसरों के हुकूक पर डाका मारें और दूसरों को मारने की कोशिश करें, दूसरों पर हमला आवर हों। ये कहाँ का इंसाफ? और यहाँ जो करगिज़ हुकूमत कह रही है कि उन्होंने माफ़ी मांगी तो उसके बाद भी आप ये रिस्क लेंगे कि दोबारा उनको वहाँ पर भेजा जाए और दोबारा ये हरकत करें किसी और के साथ? लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत वहाँ की हुकूमत के साथ रब्ता करके या जो दफ्तर ख़ारजा वो वहाँ से सफारत खाने से रब्ता करके इस मामले को किस तरह और कितनी जल्दी हल देखिए कम अज़ कम एक कोशिश तो हुई ना, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से उन्होंने रब्ता किया और कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने फ़ौरी रब्ता नहीं किया। मेरा ये ख्याल है कि जो ख़बर हमारे सामने आई है हो सकता है उनके पास बेहतर मालूमात की बिना पर ख़बर पहले आ गई हो और उन्होंने पहले रब्ता कर दिया हो, लेकिन उनका जो रब्ता है वो अभी सामने आया, उनका ट्वीट अभी सामने आया है, ख़बर भी अभी सामने आई। हमारे सामने पहले ये ख़बर मौजूद ही नहीं थी सिरे से। और उसके बाद सफ़ीर से रब्ता किया गया, सफ़ीर ने वहाँ पर जो भी ज़ख्मी तालिबात हैं और तालिब इल्म हैं या तालिबात जो भी हैं सो उनके लिए भी फ़ौरी तिब्बी इमदाद की यकीन दहानी कराई है। सो अब कम अज़ कम उम्मीद रखनी चाहिए कि हालात अभी तो कंट्रोल में हैं, लेकिन करगिज़ हुकूमत को होश के नाखून लेना होंगे। कम अज़ कम जो भी मुजरिम है जिन्होंने कुछ किया है तो उनको गिरफ़्तार ज़रूर करना चाहिए। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।